अमन फुडें बस मरे पयले सुवातेर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज आयज फाल्यां आमचे क्रिसमस मागीर न्यू इयर आनी सद्याच्या इलेक्शनाच्या बोवाळान म्हाका दिसता सगळे जाण बिजी आसात. सो आयज आमच्या ह्या प्रोग्राम तुमकां सांगता म्हणजे आयच्या ह्या प्रोग्रामाक हाजिर आशिल्ले आमचे आदले आमदार आनी GPCचे वायस प्रेसिडेंट आग्नेय फेर्नांडीस, तशेंच आमचे वायस प्रेसिडेंट मेघश्याम राउत आनी बिचोलचे लिडर आमचे, तशेंच आमचे वायस प्रेसिडेंट दुसरे रोमा फेर्नांडीस, जनरल सेक्रेटरी मनोज बारी, एडवोकेट अमित, आमचे जनरल सेक्रेटरी डॉमिनिक बाब, जनरल सेक्रेटरी आनी आदले आमचे म्हापसाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट मिताली गडेकर, बाकीचे आमचे ब्लॉकचे मेंबर्स म्हणजे सगळ्यांचे फोटो लायिल्ले आसा हांगा, नांव घेयना. सो डिस्ट्रिक्टचे मेंबर, ब्लॉकचे PCCचे सेवादल आनी जांकां टायम मेळ्ळा ते हांगा येयल्ले, तशेंच आमचे नॉर्थ गोवाचे एस्पिरंट कॅन्डिडेट आनी लिडर्स आनी पत्रकार बंधू तुमचे हांव स्वागत करता. आतां आमचे 8 टिकेटी डिक्लेअर केल्या, आतां फुडले टिकेटी आमी डिक्लेअर सॉरी नो टिकेट डिक्लेअर केल्या आनी अरे मागीर उलया रे मागीर उलया रे केल्या. ओके स्टार्ट कर रे बरी लायव 8 टिकेटी आमी डिक्लेअर केल्या आनी तितून म्हाका दिसता जे सिनियर आनी म्हणजे ज्युनियर टू सिनियर कळ्ळें हो प्रवास काँग्रेसचो आहा आनी काँग्रेसचे आमी मिक्सचर आमकां जाणट्यांचे एडवायजूय जाय, जाणट्यांचे आमकां एक्सपिरियन्सूय हे जाय आनी कार्यकर्त्यांनी मागणी केल्या, आमी मागणी केल्या आनी तशेंच फुडें येता येता एका आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातले आनी आमच्या पार्टीच्यांनी सांगलां, आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटांनी सांगलां, आमच्या लिडरांनी सांगलां की कॅन्डिडेट तुमकां कोड ऑफ कंडक्टाच्या पयलीं जावं शकता आनी बेगीन दितले आमी. सो आमी कॅन्डिडेट दितले आनी सगळ्यांनी एक वळून काम करपाक जाय आनी म्हाजो ध्येय आहा की नॉर्थ गोवान आमी 20 सीट जिखपाक जाय. 20 सीट्स एकूय कमी जावंक उपकारना, ह्या तरेन आमकां काम करचें पडटलें. 20 सीट आमकां जिखपाक जाय आनी त्या तरेन आमचे लिडर्स तयारी करता आनी आमचे कार्यकर्ते आहात ते कार्यकर्ते काम करतले. हांवें प्रोग्राम दवरला कित्याक जाणा शॉर्ट आनी बेगीनच्या शॉर्ट नोटिसान दवरला कित्याक हांवें चिंतलें की न्यू इयर येतले मागीर तुमी बिजी उरतले आनी कार्यकर्त्यांक सद्दां हें जालां आमकां कांय काम ना, हांगा थंय वचोंक जाय, कोण लिडर जाल्यार कोण फोन करता आमची टिकेट डिक्लेअर जातली, तुजी टिकेट जातली. टिकेट कोणाची डिक्लेअर जावं पण आमचो मेन आहा की हांगा सरकार येवपाकूच जाय आनी आमचो मेन सिंबल आहा तो आमचो हँड. त्या सिंबलाचेर आमी पार्टीचें काम करपाक जाय. आमी जशें म्हणटात की आमी आमचे स्टार्ट करतना आमी श्री गणेशान स्टार्ट करतात, हितून कांय ना, सगळ्या देवाक आमी आमची पार्टी सेक्युलर्ड आहा आनी त्या खातीर आमी आयज हांगा दवरला. आमी गणपती हार घालून आमचे जे आयचे प्रेस हेचे हे आहा जे तरेन आमचे कार्यकर्ते टुमॉरो जे 25 आनी मागीर आमची 26च्या तुमकां हांव अजेंडा दितलो, त्या प्रमाणे प्रत्येक जाणांनी कामाक लागपाक जाय आनी जे कितें काळें पयलां न्हू प्रमोद सावंतान जे कितें एक तेचे आहा रूप खरें तें आनी दुसरें आहा मास्क घातलेलें रूप. म्हणजे तुमी पयलां आसतलें जॉब घोटाळे, आमचे नदी आमचे विकले, आमचे आनी कितें कितें हें जालें. सो हो घोटाळो आहा 10 वर्सां तेंची मेसेज आहा न्हू, 10 वर्सांची फुडील 5 वर्सां समजुताची म्हणून 10 वर्सां काडली तेंच्यांनी. ती कशी काडली, पाड कितें घातल्यात सगळ्यांक खबर आहा.
आनी आमी लोकांक दाखोवपाक जाय की ह्या 10 वर्सांत तेंच्यांनी कितें केलां आनी आमी हेच्या पयलीं आमी कितें केलां हें सरकाराक दाखोवपाक जाय. सो हांव मागता की फुडल्या हांव प्रेसाचेर सांगतलो, हांव मागता की आमच्या श्री गणेशान आमी पयलीं आमी दिवली लावया आनी मागीर हें करया. डॅडी वॉज नाल्यार तशें हां हांगा यो नाका थंय आसूं यो नाही पुढे तू यो ना यो आवरत करता चल खुशी राहा तुम्ही झाले आयच्यान आमी भाजप सरकारच्या घराघरांनी वचून आमचो प्रचार सुरू करतले. त्या खातीर आयज पयलो नाट घालया आमी मागीर 5 जाणांनी हां
उदकाचे व्हडलो ऑर्डर हां फुलां घालपा जाल्यार मातशी घाला. तूं सगळें करतले मागीर हांगा येवन मागीर बापा करतले कशें जातले मागीर फुलां घालून जाल्यार घाला. मातशी सायडीकडे वच हय चल 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 जाली? एक हांगा दवर न्हू एक हांगा दवर एक हो जाता आवडता चल चल मातशी चल लायव फातर काड आणि दही पुसणी हा 2-3 घाला. जातो. स्टार्ट कर हे मातशें होते दूर रे रे होते दूर आयनाने तितका म्हणून मागीर जातले सगळ्यांचे देव बरें करूं आणि आता सगळ्यांचे देव बरें करूं. आतांचो क्रिसमस सगळ्यांक बरो जावचो, न्यू इयर बरें जावचें आणि 2022 काँग्रेसचे सरकार काँग्रेसचे आमदार निवडून येवन ह्या गोंयच्या लोकांक सुख समृद्धी, बरें आरोग्य आणि बरें शासन दिवचें अशें मागता आणि सगळ्या गोंयच्या जनतेक एज नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नॉर्थ डिस्ट्रिक्टच्या कमिटीन आमचे ब्लॉकाचे मेंबरच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक नाताळाचे शुभेच्छा, न्यू इयराची शुभेच्छा. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आमचो प्रोग्राम आसा ह्या माध्यमांतून तुमकां कळयता की आयच्यान आमचे कार्यकर्ते ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रत्येक लोकांच्या घराघरांनी वचून आमचे जी ह्या सरकारान जी चुका केल्या, ह्या सरकारान जे लोकांचे हाल केल्या, ह्या सरकारान जे युवकांचे फटयल्या युवकांक, जी आमची घरातली बायलां जी काम करतात तांकां फटयला, प्रायस इन्क्रीज केला, जे आमचे सगळे धंदेकार लोक तांकां फटयला. ही सगळी आमी तेंचे जे बहुरुपी म्हणटा पळय, एक सांगा बेग करा बेग, हे आयच्यान आमी आमचे कमिटी दारांनी वचून लोकांच्या कडेन आपलो हे करतले, तांचो जे रॉंग जाला ते करतले. आणि येता त्या दिसान ब्लॉक कमिटीच्या मेंबर्स, ब्लॉक कमिटीचे आमचे कार्यकर्ते हे घराघरांनी वचून आतांचे सिम्बॉल आणि
काँग्रेस सरकार हो स्थापन हांगा जातलो कितले पार्टी ह्यो आनी जे चोरून आमदार गेल्यात जे बॅगा घेवन सुटकेस एक्सचेंज करून आमदार गेल्यात त्यांच्या विरुद्ध मोर्चा करतले त्यांच्या विरुद्ध त्यांची खरी कितें कारस्थाना ती उघड करतले आनी स्पेशली जे जॉबाक फटयल्ले आहा युवकांक ज्या परिवारान आपले सगळे घरातले पयशे जावं घरातले आवय बापायन करून भुरग्यांक जे शिकयला आनी त्या शिक्षणाचेर हेंच्यांनी जॉब दितना लोकांक आमच्या युवकांक फटयला तो मेजर आसा आमी आमच्या पार्टीन आमी सगळ्यांनी धरून आतां तो विजिलन्सान पावला खंय वतलो तो खबर ना मात लोकांनी शाबूत रावंक जाय की विजिलन्स कितें करतली आनी कितें ती आमकां सांगूं शकना पण हो जो सरकार परत येयलो अशेच जॉब कितले वयतले 30 लाख 35 लाख म्हणजे तुमी चिता ऑलमोस्ट मोर दॅन 100 वयर त्यांचो करोडाचो हो स्कॅम हे आमचे कार्यकर्ते त्यांच्या प्रत्येकाच्या दारान वचून लोकांक जागृत करून लोकांक सांगतले की हे जे चल्लां ते बरोबर न्हू आनी तेन्ना हांव मागता कार्यकर्त्यां कडेन की येता ते 30 दीस तुम्ही गोंयकारांक दिवचे आहा गोंयच्या जनतेक दिवपाचे आहा आनी गोंयच्या भुमीचेर ज्या जाग्यार आमी रावले जल्माले पळय त्या भुमीक दिवपाचे आहा आनी तेका आयज राखपाची आमकां गरज आसा आयज पळयला की ह्या सरकारान ते म्हणटात की 10 वर्षे विकासाची पुढील 5 वर्षे समृद्धीची म्हणजे आमी 10 वर्सां विकास केलो म्हणटात विकास खंयचो केलो तो आपलो विकास केलो सरकारान आपली बोल्सां भरली मिनिस्टरान आपली बोल्सां भरली आनी फुडल्या 5 वर्सान कितें जातलें सांगा पळया फुडल्या 5 वर्सान आमचे गोंय विकपाक काडटले ती समृद्धीची खंयची समृद्धी तेंची सो ह्या लोकांनी चिंतपाची गरज आसा आयज आमी पळयता की आमचे नदी विकून काडले आमचे हेरिटेज विकपाक लागले आनी फुडें कितें विकतले तें खबर ना तेन्ना आमचे कार्यकर्ते लोकां बरोबर आसा तेन्ना हांव मागता की प्रत्येक लोकांक आयज जर सरकार येवपाक जाय जाल्यार काँग्रेसी शिवाय पर्याय ना आनी जे आमदार आपली बोल्सां भरपाक गेल्यात भायर जे पार्टे दुसरे येयल्यात त्या पार्टीन तुमी पयला आसतले एडवर्टायझिंगूच कितले पयशे मोडल्या ते खंयच्या स्टेटीनसून तेंच्या बोल्सांतले पयशे न्हू ते दुसऱ्या स्टेटीनसून हाडल्या फाल्यां हांगा येतले हांगातले पयशे आनी तिसऱ्या स्टेटीन घालतले एडवर्टायज करपाक सो आयज चिंतपाची गरज आसा आमकां तेन्ना हांव मागता की प्रत्येक कार्यकर्त्यान आनी नॉर्थ गोवान आमचे 20चे 20 सीट आमी जिखपाची तयारी करतले आनी जिखतले नॉर्थ गोवान कोणी कितें म्हणून पण नॉर्थ गोवाचो टार्गेट हो 20 सीट्साचो हांवें सांगला 20 सीट्स आनी हे आतांचे सिंबलार आमी जिखतले हांव मागता की सगळ्यांनी सहकार्य करचो आमी म्हणटा न्हू केल्या शिवाय कांय जायना करपाकूच जाय तेन्ना हांव कार्यकर्त्यां कडेन मागता की ज्या जाग्यार आमी खंय विकात ज्या जाग्यार आमी खंय हे पडटात थंयसर आमी निवडून हाडपाक जाय जो कॅन्डिडेट कोणूय आसूं आमचो कॅन्डिडेट आमचो हात आमच्या पार्टीन कोणी दिवं ताका आमी जिखून हाडटले आनी कार्यकर्ते तेच्या वांगडा रावतले अशें हांव मागता आनी प्रत्येका कडेन मागता की हे 30 दीस येता पळय ते तुमी सहकार्य करा लोकां कडेन व्हरा लोक रावल्यात आमकां आमचे आमदार थोडे गेले आमकां फरक काय पडना मात आयज आमी पळयतात की जे ज्या आमी प्रोटेस्ट कर ज्या मिटींग घेता तेका आमचे कार्यकर्ते आनी आमचे लोक आमच्या वांगडा आसा तेन्ना प्रत्येकानी आपूण खंयच्या पोस्टाचो व्हडलो समस्या न्हू आपूण हे करतो समस्या न्हू आपूण एक व्हडलो आपूण एक कार्य करतो आपूण एक नॅशनल काँग्रेस पार्टीचो कार्य करतो ज्या पार्टीन आमकां फ्रिडम दिला ज्या पार्टीन आमकां गोंयान आमची आयडेंटिटी दवरल्या गोंयाक आमकां राष्ट्रभाषा दिल्या गोंयाक स्टेटहूड दिल्या आनी कितलेशे जे आमचे गोंयान जाल्या युनिवर्सिटी धरा बाकीचे कितलेशे हॉस्पिटल्स रोड्स आमचे जे डेव्हलपमेंट जाला ते काँग्रेसीन दिल्या आनी हांव मागता तुमच्या कडेन की फुडली जी येतली
सरकार त्याच्या फुडें जे डेव्हलपमेंट जावना जे युवकाक मेळना तेचेर आमी लढाई करतले आणि आमी जिखतले. देव बरें करूं. मागता की आंदोलन मातशी दिवली हेवटेन दवरता मातशी अशी दवर अशी अशी इतकें हांगाच धर मागीर काडुया. सांगा तशें आयच्यान आमचो प्रचार चालू ऑफिशियली आमी जो कालामोट ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑलरेडी चालू केलेलो आहा. वी आर गोइंग टू एक्सपोज दिस टू फेस्ड बीजेपी गव्हर्मेंट. आयज वुमन सेफ्टी इज इन डेंजर, लॉ एंड ऑर्डर इज इन डेंजर, जॉबा विकत वयता, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन. तेंचे मिनिस्टर हांगा एस्कोबार म्हणून जालेले आहा. बीजेपीचे गव्हर्मेंटा अंडर बीजेपी इज गिविंग प्रोटेक्शन फॉर ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, सगळे भाशेचे वायट हे बीजेपीन केला. म्हारगाय, जॉबा जर विकून गेलेले आहा तर आजून पासून काय करून आमच्या दोळ्यांक पानां बांदपाक इन्क्वायरीज घाल्ल्या पूण कांय जावंक ना, आजून पासून कांय जावंक ना. सो वी आर गोइंग टू गो टू ईच अँड एवरी हाऊस. आम्ही चालू केलेले आहा, आमच्या कालामोट कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालू केलेले आहा. एराय कॉन्स्टिट्युएन्सीन फाल्यां परवाच्यान आमी चालू करतले आनी मागता लोकां कडेन. आयज लोकांच्या मनात आसा की बीजेपी सरकार नाका म्हणून, पूण कांय पार्ट्यो येयल्या कारणान लोक मातसो कन्फ्यूज जालोलो आहा. मागता लोकां कडेन कन्फ्यूज जावपाची कांयच गरज ना. आमी काँग्रेसीक हाडूंक जावो. जरी तर विकास जावं गोंयचो, जरी तर तुमकां बायलां सेफ आसूंक जाय गोंयांत, तुका नोकऱ्यो ऑन मेरीट मेळोंक जायो, तुका ड्रग्स पयस करूंक जाय, प्रॉस्टिट्यूशन पयस करूंक जाय जाल्यार काँग्रेसीक हाडपाचो. आनी आतांचे पळय बीजेपी MLA मिनिस्टर कोण आहा तांकां घरांत हाडपाची गरज आहा. तुम्ही आज सगळे काँग्रेसचे हांगा बसले तुमचो उमेदवारूच हांगा ना सुदीप कांदोळकर, कित्याक ना तो सध्या? मेन कित्याक आमी पयलींच सांगला हो प्रचार कित्याक हो कार्यकर्त्यांचो प्रचार आहा. आमी उमेदवार आमकां दिलो, उमेदवार जाय तशें काय ना, उमेदवारा फाटल्यान आमी आसा. ऑफिस बेररांची ही मिसिंग कसो दिसता तो एक फोटो. आणि ते बॅनर आसा पळय बॅनराचेर ताजो आपलो फोटोय दिसता. पार्टी क्विट करपाचें आणि हे नॉर्थ गोवाचे डिस्ट्रिक्टाचे आम्ही उमेदवारांक घेवना आणि आमचे कार्यकर्ते उमेदवार खातीर काम करना. आमचे कार्यकर्ते काँग्रेसी खातीर काम करता. उमेदवाराक काम करचे ना. उमेदवार म्हणजे काँग्रेसीक काम करता. Are you going to be the face of Mamsa on the Congress ticket? Congress ticket is already declared. And I put on the Facebook also that I will work for him, and that my dream was when I was in SUI, I came from the NSUI, I told you last time. He is a bigger leader than the candidate. So आमका कॅन्डिडेट लागना. सो आमचो कॅन्डिडेट आमचो हात आणि आमच्या पार्टी हांगा येवपाक तुमकां खबर आसतलें की लास्ट सो मेनी डिकेट्स म्हापशान NCPक दिताले. त्याच्या उपरांत हाताचो प्रचार आमी लास्ट हाताचो प्रचारा उपरांत लास्ट बाय इलेक्शनाक ओन्ली 1000 वोट्सांक हारल्या. सो जो कॅन्डिडेट दितलो तेचेर हें आसा कळ्ळें. म्हाका तिकेट मेळटली ना मेळटली तेची पार्टीचे डिफिट हे हांवें ज्यांनी तिकेट दितली पळय ताका हांव प्रचार केला आनी हांवें सांगलां की आयच्या 20 सिटाचें आमचें टार्गेट. म्हापसा 20 सीट्स नॉर्थ गोवा 20 सीट्साचें टार्गेट. त्या टार्गेटार येता जें तुमकां दिसतलें की आमचे कार्यकर्ते कशे वावरतले, कशें काम करतले आनी हांव कसो काम करतलो तेंच्या खातीर तेचेर आमचो लक्ष आसतलो. आनी 20 सीट जे आसतले फुडलें म्हाका सांगपाना की हांव नॉर्थाचेच उलयतां. 20 सीटार आमी काम करतले आनी 20 सीट आमी जिखून दाखयतले. हो म्हाजो टार्गेट आहा. तुमचं हे काँग्रेस मुक्त भारत जातले BJP मुक्त गोवा करून तेंचे BJPचे हे आसले काँग्रेस मुक्त भारत जावपाचो. तुमी कितें BJP मुक्त गोवा करून पळय डेमोक्रेसीन कितें न्हू आमी कोणाक मुक्त अशें करिना. डेमोक्रेसीन ऑपोजिशन जाय सगळें जाय. पण तांकां आमी इंडिपेंडन्साचेर आमी काम केलें. आमी आमचें सरकार चल्लें पण अशी स्थिती आमी केन्ना पळोवना.
जेन्ना CM तुका मेळना, तुजे मंत्री मेळना, अशी स्थिती केन्ना पळोवंक ना. आनी आमचे जे प्रधानमंत्रीच्या पदान जे सगळ्या राष्ट्रांत आमी जेन्ना आमचे मुख्यमंत्रीच्या पदान सगळे आसले तेन्ना तुमी पयला आसतले की एक राज्य चलयनासले. आतां तुमी पयला आमी पयला मोदी आनी अमित शाह आनी कोण चलयता सरकार. आमचे तशें ना, आमी मुक्त कोणाक करूं शकना. आमी डेमोक्रेसी प्रत्येकानी प्रत्येक खंयची पार्टी तेका तेच्या तरेन तेणी लडोवपाचें तांकां आमी आडोवंक शकना. तेंचे ते नारो तेंचो मुक्त आमचे काँग्रेस करतले म्हणजे काँग्रेस मुक्त जावं शकता. ह्यो ज्यो आतां भायल्यो दोन काँग्रेस विल बी काँग्रेस आमदार गेला म्हणून काँग्रेस मुक्त जावं ना. काँग्रेसाचे कार्यकर्ते आहा आनी आयज आमचे कडेन एका कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे 5 आमचे एस्पिरंट कॅन्डिडेट आहा. आनी तांकां कितें करचें पडटा, तेंचे एस्पिरंट खंयचे सोडून दियात. तेंचे मुख्यमंत्री आनी जे डेप्युटी आहा पळय तेकाच ते तिकेट दिनात सद्या. तेंच्या कार्यकर्त्याक तिकेट दिनात, ते भायले हाडचे पडटा. आमच्या कडेन इतले लिडर आहा की एका कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे 5 6 कॅन्डिडेट आहा. आनी तेंच्या हितून कितें आहा ते तांकां आयात करचें पडटा, चोरचें पडटा तांकां. आनी त्या खातीर आमी कोणाक मुक्त करपाची गरज ना. मुक्त करतले जाल्यार लोक करतले. आमी लोकांचेर विश्वास दवरता. ह्यो ज्यो आतां भायल्यो दोन पार्टी येयल्ल्यो आसा आनी मोठ्या प्रमाणान तुमचे काँग्रेसचे गेले, BJPचे गेले, हितून पयशांची कितें व्हडली देवण घेवण आहा अशें दिसता तुमकां? पळय, पयशाचो बाजार हो काँग्रेसीन केन्ना करूंक ना. पयशाचो बाजार BJP आनी बाकीच्या पार्टींनी. लोकांक आयज चिंतपाची गरज आसा की हे जे पार्टी येयले तेंच्यांनी आपल्या गोंया खातीर कितले डिवोट केला, कितले हे दिला. कोरोनाच्या टायमार कितले हांगा प्रॉब्लेम जाले तेन्ना हे पार्टी खंय गेल्ले. त्या पार्टीन तेन्ना हांगा लोकांनी सहकार्य करपाक जाय, तेन्ना हे करपाक जाय न्ही. आतां जे करोडांनी पयशे तुमी घेवन आमदारांक घेतात, करोडांनी पयशे घेवन तुमी प्रेस आनी बाकीचे होर्डिंग दितात, त्या टायमार डिफिकल्ट टायमार जर लोक पावल्या जाल्यार आमचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते पावले. आमच्या लिडर पावले, लिडरा परत आमचे कार्यकर्ते लोकांच्या दारांनी पावले. एक व्हडलो लिडर सगळ्या कडेन पावोंक शकना. आनी आमचे कार्यकर्ते आपल्या तरेन आनी ताका काँग्रेसीन कांय सहयोग करूंक ना. तेंच्यांनी स्वता आपले पयशे स्वता आपल्या कडेन कितें आसा पळय ते लोकांक दिलेले आसा. ऑक्सिजनाच्या पोतान सगळे दिलेले आसा. तुमकां अशें म्हणपाचें फक्त पयशांक लागून